Casillas ang nahimong kampiyon sa Indigan sa Talento Season 8 ni Ating Nobyembre 2 ni Ining Tuwiga sa Sarsial Square, Plaza Pulico, Ating Tipig sa Ulugan sa matagpuling ng Fiesta sa siyudad. Ang maong grupo nakadawat og 10,000 pesos nga cash prize, usa ka sakong bugas, tropeyo ug computerized gadget nga tablet. Si Jigger Undang nga nakakuha sa first runner-up nga gante, nakadawat og cash prize nga 7,000 pesos, usa ka sakong bugas, tropeyo ug tablet. Katrina Cabunales, second runner-up, nga nakadawat og cash prize nga 5,000 pesos, usa ka sakong bugas, tropeyo ug tablet. Samtang ang wala makasulod sa top 3 nga sila si Cristobal Montemayor, Pamela de la Torre, Nina Escanilian, Nesel Seridon ug Perlita Soleta nakadawat og tag 2,000 pesos bilang consolation prizes. Ang mga hurado sa maong kompetisyon mao sila si Marian P. Burgos, Executive Assistant sa Mayor's Office, Police Inspector Jansen Tiglao, Nova de la Rosa Soliesta, Irene Noel Gostilo ug Joe Recalex Alingasa Jr.